This is gonna be weirder than usual. Começou, hein, galera. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Epa! A gente joga aqui com a Jessie, né, galera? Como é que tá aí? Tá tranquilo aí, mano? Aqui é a Jessie. Pelo que eu entendi, a gente tá aqui num prédio. Tem alguma coisa de... Uma coisa atrás do pôster que ela falou, eu não entendi direito. Mas vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui em volta aqui. Tá bonito aqui o game, galera. Tá bem sensível aqui o mouse aqui. Deixa eu diminuir um pouco a sensibilidade aqui. Ó, já tem um negócio piscando aqui. O que que é isso aqui? É uma correspondência. Que tem recursos, missões, colecionáveis. Ó, achamos aqui uma correspondência. Departamento Federal de Controles. Alguns objetos não são permitidos dentro do departamento. Incidentes recentes criaram necessidade de um lembrete sobre materiais proibidos. Armas proibido, bips, laptop, smartwatch, smartphone, smart game. Tudo proibido aqui. Mas vamos ver. Aparentemente aqui a gente está dentro de um prédio. Parece um prédio de segurança aqui, não sei. Vamos ver, vamos subir aqui pra ver. Tá bonito demais, valeu Gameflix, show de bola, show de bola. Aline Gomes, tá demais, valeu, obrigado Aline. Tá bem fluido aqui, valeu Gameflix, show de bola então, vamos continuar então. Vamos dando uma pesquisada aqui, vamos dar uma explorada aqui no prédio aqui pra ver o que vai acontecer, mano. Sumário de despesas, setor executivo Q2. Maior, pessoal, fiscalização eletrônica, iniciativa central de dados, construção. Só uns documentos, né, galera? Documentos eu não vou ficar perdendo tempo pra ler, não. Só se tiver algum objetivo pra gente fazer. Tem um selo.
É, parece que ela continua, ela fica sonhando com alguma coisa, né, galera, que tem relação a esse, relacionado a esse prédio, com esse cara aqui. Não, esse aqui, na verdade, né? É, bem estranho, né? Federal Bureau of Control. All Departamento these Federal de years I've been Controle. looking for them and they were hiding in plain sight. Parece algum departamento de controle de segurança, né? Dá pra baixar? Não abaixa não. Ó, tem um documento aqui. Documento. Tem muito documento aqui, né? Um tubarão, tá tudo apagado. Em seu, apesar de seguro. Alguma coisa de documento aqui. A gente não vai ficar lendo documento, não. Muito documento não, mano. Vamos ver. Ó, se tiver alguma coisa importante pra gente pegar. Como você deve saber, os relatórios R4 devem ser entregues até semana que vem. Beleza, qual o objetivo aqui? Vamos procurar ver o que a gente tem que fazer aqui, mano. Hello? Opa, tem um cara aí. Opa, tem alguém aqui, mano. Hey, excuse me. Ô, patrão. O patrão tá com um fonezinho de ouvido ali, só curtindo o som. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Tá achando que Thanks. ela é Elevator that way. pra trabalhar de faxineira? Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. Ati. You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you hallout. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Prossiga mais um departamento. Vamos procurar o departamento aqui. Face. Pegar o elevador, né? Vamos ver pra onde a gente vai. The E cell. que o jogo vai ser frenético, hein, galera? Daqui pra frente, hein? I was Lá na 11 frente years old mais, the hein? first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Courtney Hope, que é a Jessie. Parece ser maneiro o game por enquanto, hein? Vamos ver. Uma breve abertura. Control. Prossiga mais no Did I lose you departamento. there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. O irmão dela tá na cabeça dela, é isso? Entendi, foi isso. Mais um documento não perturba. Cancele todos os compromissos 2 semana toda. Opa, um barulho aqui, hein? Tá rolando aqui. Shit. Eita, velho, o cara se matou. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Tem um mapinha aqui.
cara se matou, velho. Vou pegar essa pistola, né? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Desafio do plano astral. O que a gente tem que fazer aqui? Eita! Corpo a corpo. Tchau. Nossa senhora. Pegar a pistola. Pistola maneira, hein? Okay. Now I have a gun. Maneira a pistola. Beleza. A arma de serviço genera munição automaticamente quando não está em uso. Beleza, recarrega sozinha. Aí sim. E aí? Tem que esperar ela carregar sozinha. Eita! Me dá um tempo para ela carregar sozinha. É, interessante. O que é isso aqui? Eita! Isso aqui tem arma. O inimigo solta elementos de saúde. Quando recebe dano, colete elementos de saúde para restaurar a saúde. Beleza. Restaurou a saúde. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Beleza. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Vamos sair pra ver então.
Vamos no escritório do diretor. Eita ferro. Que isso? Let this happen. You can't 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 let this happen. You stopped it. You. Oh, thank you. Gráfico maneiro, hein? That was horror. Eita porra. Fuck away. Caraca, velho. Ó. Que isso, cara? Morre fácil também. Não dá mole não. Você é doido. Morre fácil se der mole. Esse bagulho não desliga não. Ah, recursos, né? Diretor. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Doideira, hein? É. Beleza, vamos lá então naquele assuntos executivos aqui na frente aqui, né? Hotline. Secure line of communication. Esse cara pendurado aqui, ó. Caraca, velho, ó. The hotline, says the dead man. É dar mole não. Eles me matam, mano. Já vi que pra morrer aqui basta um tiro. Eita! Vem não. Eita! Pra morrer aqui basta estar vivo, mano. É. Material, pegamos material de leitura. Tem aqui então. O lugar, o ambiente é maneiro, hein?
Geração de energia. Mais documento. Dá pra entrar aqui? Ah, fechou. Acho que tem uma porta aqui. Opa. Central executiva, hein? O que tá rolando Hissing aqui? sound that tried to invade me earlier. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Uma maleta aqui, é isso. Salve, salve, Emerson. Beleza, meu mano? Caiu no chão ali, ó. Temos mais uns documentos aqui. Eita. Eita, ela agarrou. Carregando a cadeira aqui no... Sai de mim. O que tá rolando aqui, cara? Isso é um ritual aqui, mano. Uma pirâmide invertida ali, mano. Esse aqui é o Control, mano. Control. Lançamento, mano. Esse rádio aqui não fala nada. Tem que descer ali, será? Eita, vem... Ai! Caralho, jogou granada, velho. Eita porra. Caraca, tem um boss, velho. Vem não, vem não. Caraca, me enganou. Eita. Ele foi pra onde? Toma bala, toma bala. Carrega, carrega, carrega. Já era, já era. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading them. Cleanse the control point. Purificar o controle. O que quer dizer isso? Fix it. Purificar o controle. Vamos purificar o controle pra ver o que é isso, mano. Pra limpar a área, deve ser. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me?
Interage com pontos de controle amplificando para restaurar completamente a saúde, amor. Não deu tempo de ler. Are you still sane? Alguém chamando ali, não. Fale com a voz. Ah, aqui é deslocamento rápido. Talk to me. Ah, dá pra trocar de roupa. Equipamento tático de combate. Vamos deixar esse aqui. Eita, essa aqui parece ser maneira, essa roupa. Come out. A mulher tá falando da onde, mano? Aqui. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. É diretora? Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? Tá bonito o gráfico, né? When it was already in the Maneiro, lockdown maneiro. before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if Essa that's é bem possible, bonita, né? our options are Lembra a very Scully do different. Arquivo X? Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I Acho que can't ela trust ainda her não yet. tá possuída ainda, Or né? rather, the bureau she's a part of. Yes. Ainda não tá possuída, eu acho, né? Não dá pra ficar... Não dá pra levitar I'm speaking for ainda. you, of course. Ela só We vê can try it together. coisas, eu acho, ainda. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Empurrar o ruído pra fora. Purifique o agente corrompido pelo ruído. Então, no caso, ela conseguiu purificar o ambiente, né? Vamos ver. Onde que é a missão aqui? Aqui é aqui mesmo?
controle. Tem uns documentozinhos pra ler, mas eu não vou ler não. Só se for interessante. Vamos ver se a gente consegue purificar então aqui o agente. Descobriu que ela tem poderes, né? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Se ela tentar arrancar o ruído, We need to make a plan, Jesse. ela mata a pessoa. I can't Mas o futuro vai ser top, né, mano? Esse aqui já tá It was worth a shot. brinco. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. Esse aqui é o Control, o Christopher. Or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. É a diretora, né? Why am I here? Você tá achando que ela é a diretora? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Ah, tá procurando o irmão dela, né? Alguma notícia do irmão dela, né, eu acho.